back to my channel! O naman ma-unboxing. Oh, Claudie, dali. Ay na, Claudie. Oh, may lasensa kuya. Oh, para intimate may Siyempre, lasensa, what do you expect? Panty or bra? Yan, panty. Tapos, may harap ko para sa self. Ano ka na po Ay, iyan sa ni Claudie, kang hipi. Ah! Bagal body works at wash. Pinta pa eh. Love it. Ah! What is this? Wow! Claude? Nani Claude? Ha? Ay, abaw! Wow! Wala, oh, kayunik sa iya. Ah, okay. Iyan mo muna siya yan, oh. Yung belt. Ano, mga bulsa to. Yun si iya yun, oh. Dami, oh. Kaya, rawag ito nun! Wow! Wow! Kanami. Ah, yeah! Card holder. Ay, naka-cute. Oh. Ayan. So, ari na kay Claudie niya. Claudie, ipe. Doon ka ipe. Ipe, come here. Oh. Wow! Ano ni Claude? Wow! Kanami na kami sa kay Claudie nga kay ipe nga regalo. Oh? Claude? Oh? 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 Pi, dali ni Pi. Ari pa. Kay Claudie nga kay ipe. Wow, dasi ko yung ano. Oh, yes. Yum. Nami sa hila plate ba? That's all for now. Thank you for watching.